Depuis le 24 février déjà, qu'on manifeste. Mais plus que ça, le peuple algérien, depuis le 22 février, il tient le coup. Il tient le coup, il a franchi plusieurs obstacles. Le pouvoir pense avoir gagné. Il pense avoir fait un autre putsch, comme il a l'habitude d'en faire de toute façon depuis des lustres. Mais le peuple s'est réveillé, le peuple est conscient, le peuple sait très bien que on ne revient pas à la maison jusqu'à ce qu'on réussisse à avoir cette fameuse liberté qu'on est en train d'exiger. Voilà, d'exiger. Actuellement, le peuple joue. Il joue sur la division comme il l'a fait depuis des semaines. Il joue sur la division des partis politiques. Et heureusement, il y a le peuple qui est conscient et qui est en train de constituer une troisième force. Une force qui fera dire au pouvoir, c'est pas la peine de négocier avec ces hypocrites, ces gens qui pensent subtiliser la résistance du peuple. Le pouvoir est en train de trahir, est en train de mentir. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont pris vendredi, hier, aujourd'hui. On a entendu parler d'une dame qui a le cancer qui a été prise à Berraqi. Donc, il continue avec ses manières. Et nous, on tiendra jusqu'au bout. 50, 60, 70, 100 semaines s'il faut. On tiendra jusqu'à ce qu'on réussisse. Voilà. Alors, 50 semaines, c'est 50 semaines de persévérance, 50 semaines de lutte. Personne n'avait prédit ça, personne n'avait pensé à ce que le peuple sorte dans les rues pour, une fois pour toutes, mettre en échec ce système et le remplacer par une nouvelle démocratie, par un système démocratique choisi par le peuple pour une nouvelle république. Donc كنا يدير أقلاغ ذا أسد زكا أقلاغ ذا أرواح هولندا. أشو كان إلا قد ليني أوسي ويدك يكاثن طفل ذا قوامان أرصواض إنسانية غاسمي صوضا فضان الشعب أشحال دي سكواسن 62 رسا فضان الشعب غاف المسلايت فضان الشعب غاف الدين فضان الشعب إوا كانوا يريدو كل راه سكواس ميت فرا الكرا راسية تورا يجدود يفاق يناد إلاق ثمازيغ تاتيلي ماشي دي تمورت القبائل كان ثمازيغ تاتيلي دي تمورت الجزائر كويت خاطر وزميرنا غتفرن وزميرنا غتمضلن أندوثنا تمضلن أذكر يخفيون تفغند أما دواكال أما دو ذفل أما دو نرمل أكن فغون وثنا تمضلن يخفيون تمازيغ شفلند تمغايند إوا كاين أزكا تمازيغ تيدير خاطر تمازيغ تيدير كارانا تيدير سيسنا ولا قارا غتنسو دونك تمازيغ ترى ينغن أذافو غايا تمازيغ ترى ينغن الحكومة هي غمصباطلي خاطر تمازيغ تيللي تمازيغ وستيلا ما إلا ولاش تيللي وستيلا ما ولاش تكدوت من فغاد نفنو ثكدوت من فغاد نفنو تيللي دونك تمازيغ تيلا قاتيلي تايا غيدي كران ديغس كتاوش ننسن سواين توالي جاب الله ديون وعذاون تمورت الجزائر ديون وعذاون تمازيغ إكزمرن إكفغان ماشي خاطرو يزميرنا إكفغان هذا يغضل تكدوت إكفغان هذا يغضل أين كنت نفنا 62 قمنوغ 76 قمنوغ 80 قمنوغ 2001 إيقاراك إلا قاث نغضل إوا كان السيستم هذه قيمة كان يجيلا لاش السيستم هيني إذا السيستم يفذن في تعرفت إذا السيستم يفذن في نسلمت إذا السيستم يفذن في الإكسكلوزيون ألورا سنيني ألورا ميكتش أمي ذي لاند الحكم أقلاغ لحقد 60 50 سمانات كان أكون نغضل لكن مثلا الخوفوري لا راه أفريد غتزيف أتسوا ظلم والجزائر وسكان غاتي دنفلو أكن يتيفغا وقدود ما تكن يتبغى تكون